बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा नमक कपड़े में बांध कर इसके ऊपर सूरह फातिहा, सूरह कौसर और सूरह इखलास इस तरह पढ़कर घर में इस जगह पे रख दे। इसके बाद फिर ऐसे मौजज़े ही मौजज़े होंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपको नमक का ऐसा अमल बताएंगे कि आप दंग रह जाओगे। बस थोड़ा सा नमक आपने लेना है और इसके ऊपर ये 3 सूरतें पढ़नी हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो यकीन करें खुशी से पागल हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इतनी खुशी आपको मिलेगी और इतना सुकून मिलेगा कि ऐसा कभी आपने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा होगा। बस इस अमल को बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ करना है। इस नमक वाले अमल के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये कि घर में जितनी भी दौलत के हवाले से मसाइल हैं, इंशाल्लाह हर तरह के मसाइल हल हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रहता, पैसा आता है और वापस चला जाता है, पैसों से कुछ बनता ही नहीं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसों से कुछ हासिल ही नहीं होता, कारोबार बंद है, हालात बहुत ख़राब हैं। सबसे बड़ा जो मसला है, इंशाल्लाह वो मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि घर में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते, बहन भाइयों के दरमियान नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और घर में मौजूद हर फ़र्द दूसरे फ़र्द से बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। घर का माहौल बहुत ही बदल चुका है। कोई किसी के साथ अच्छे मुँह से बात करना भी पसंद नहीं करता। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद घर का ऐसा माहौल बदल जाएगा कि सब खुशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। और जो लोग कहते हैं कि घर में किसी ने जादू टोना करवा दिया है, घर में हर वक्त किसी साया नुमा चीज़ को चलते फिरते देखते हैं, जिसकी वजह से घर में बेबरकती हो गई है, घर में नहूसतें पैदा हो चुकी हैं, इस तरह के जितने भी मसाइल होंगे वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है शादी में रुकावटों का, कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कहीं पर शादी नहीं हो रही, मंगनी तो होती है लेकिन कुछ अर्सा बाद ही वो भी टूट जाती है, या फिर किसी अच्छी जगह पे रिश्ता नहीं हो रहा। अगर रिश्ता हो भी जाता है तो कुछ ही दिनों में दूसरी तरह से इनकार हो जाता है, या घर में जवान बेटियां बैठी हैं और इनकी शादी के लिए परेशान हैं। गर्ज रिश्तों के हवाले से जितने भी मसले मसाइल होंगे, इंशाल्लाह वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। यूँ कह लीजिए कि अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो घर में इतना सुकून आ जाएगा कि हर तरह की रुकावटें, बंदिशें, नफ़रतें सब ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको किस तरह से करना है? सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा नमक ले लें। नमक तो हर घर में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, खानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं और नमक के बगैर खाने का जो जायका होता है वो बहुत ही फीका होता है। खाने के अंदर जितनी भी रौनकें होती हैं, जितने भी जायके होते हैं, वो नमक के साथ ही बनते हैं। नमक हमारे किचन में, हमारे घर में इस्तेमाल वाला एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। ये अल्लाह की बहुत ही ख़ास नेमत है, लेकिन आज आपने थोड़ा सा नमक लेकर ये अमल कर लेना है। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने किचन में से थोड़ा सा नमक ले लें। अगर आपके किचन में मौजूद नहीं है तो ये नमक बआसानी किसी भी करियाना दुकान से मिल जाता है। आप थोड़ा सा नमक ले लें, फिर मुट्ठी भर नमक किसी भी बिल्कुल सफ़ेद कोरे कागज़ के ऊपर डाल दें। आपने सच्चे दिल से ये वजीफ़ा करना है, लेकिन इस बात के साथ साथ आपने इस वजीफ़े से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने के लिए मुस्तकिल मेहनत और अदब व एहतराम, खुलूस से नियत और नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। इसके अलावा भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, इतने बड़े बड़े मौजज़ात हैं कि जब आप इस पर अमल करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने बड़े मौजज़ात हैं कि आप खुद हैरान रह जाओगे। अमल का जो पूरा तरीका है वो नोट फरमा लें। नमक हर घर में मौजूद होता है। आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है, कोशिश करें कि साफ़ सुथरा हो, फटा पुराना ना हो, मैला ना हो। अगर नया कपड़ा ख़रीदने की फ़ुर्सत नहीं है तो घर में जो भी कपड़ा हो वही ले लें, लेकिन शर्त है कि साफ़ सुथरा हो और एक ही रंग में होना चाहिए। कोशिश करिए अगर सफ़ेद रंग का कपड़ा मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
آپ نے ایک سفید رنگ کا کپڑا لینا ہے اور مٹھی بھر کر نمک لے لینا ہے اور اس نمک کو اس کپڑے میں باندھ دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ آپ کے لیے افضل ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص، یہ تینوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہیں، یعنی 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ کوثر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب گڑ گڑا کر اور سچے دل سے جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ پھر یہ نمک گھر میں آپ لوگوں نے ایسی جگہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ کا زیور، آپ کے پیسے، آپ کی قیمتی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، اور وہ سب چیزیں آپ کی الماری کے اندر ہی پڑی ہوتی ہیں۔ الماری تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو جہاں بھی آپ کا قیمتی سامان رکھا ہو وہیں رکھ دیں، یا پھر جہاں پر گندم وغیرہ رکھی ہو اس کے قریب ہی رکھ دیں۔ پھر ہر جمعے والے دن آپ نے وہ نمک اٹھانا ہے اور دوبارہ سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر یہی عمل دوبارہ پڑھ کر، یعنی اول اور آخر 7 بار درود پاک، سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو 101 مرتبہ، اور اس بندے ہوئے نمک پر پھونک مارنی ہے اور دوبارہ اس کو رکھ دینا ہے۔ اور ہر جمعے یہ دن آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن واضح کر دیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 300 مرتبہ آپ نے ہر روز بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس وقت پڑھنا ہے اور کہاں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ دن رات کے 24 گھنٹوں میں جب چاہیں اور جہاں بھی چاہیں بیٹھ کر اسے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ایسے ایسے معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ کو بہت فائدے ملیں گے۔ جن گھروں میں بندشیں لگ چکی ہیں اور اس گھر میں دولت آنے کا نام نہیں لے رہی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، برکت بالکل نہیں رہی بلکہ نحوست ہے، کوئی بھی کام اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ رہا اور درمیان میں ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسی طاقتیں آئیں گی کہ ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ صرف یہ چھوٹا سا عمل آپ لوگ ضرور کر لیں، لیکن گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے آپ بھی اپنے لہجے میں پیار، محبت اور نرمی دکھائیے اور ہر کسی سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حلال رزق کے لیے مستقل کوششیں بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دیں۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا، بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی مجالی و طاقتور، اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔